बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का आगाज हो गया। पीपल्स बस सारिफीन अब नकद रकम की बजाय ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड के जरिए अपना किराया अदा कर सकेंगे। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट कार्ड फिलहाल पीपल्स बस सर्विस में ही काबिल इस्तेमाल है। महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का आगाज हो गया। पीपल्स बस सारिफीन अब नकद रकम की बजाय ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड के जरिए अपना किराया अदा कर सकेंगे। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट कार्ड फिलहाल पीपल्स बस सर्विस में काबिल इस्तेमाल है। जल्द ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का दायरा दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीद इनाम मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके तहत मुसाफिर स्मार्ट कार्ड के जरिए किराए की अदायगी कर सकेंगे। By promoting the use of public transportation and reducing reliance on private vehicles, we are taking proactive steps towards alleviating traffic congestions, minimizing environmental pollution, and fostering a cleaner, greener future for generations to come. I would like to express my heartfelt gratitude to all individuals and organizations who contributed to making this day possible. Before I go for this project, I would like to say that this is not only the first card, which I think this is Pakistan's first automated fare collection system. Alhamdulillah, Transport Department, Government of Sindh, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, President Asif Ali Zardari, and Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah. There are many projects in Sindh which we have introduced in Sindh, and those are the first in Pakistan. If I'll talk about EV buses, these EV buses are once again Pakistan's first electric buses, which was introduced by Sindh government. And if I'll talk about pink buses, so Alhamdulillah, very proudly say that we are the only one in Pakistan who came up with this idea that we are going to introduce the buses for women only. So it is the idea to strengthen an empowerment for women. اور جب ہم نے یہ شروع کیا پنک بس سروس، تو پوری دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے جن میں پنک بس سروس چل رہی تھی، یا پنک بس نہیں کہوں گا، صرف خواتین کے لیے کوئی بسز ہیں دنیا میں، صرف چند ممالک ایسے تھے۔ پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے گلف میں خواتین کے لیے مخصوص کوئی بس سروس نہیں ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو ہے کہ اس نے اپنی خواتین کو جو ہے وہ ان کو امپاور کرنے کے لیے یہ چیز دی۔ دس واز انیشیٹو بائی سندھ گورنمنٹ، بٹ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے جو ہے یہ ان کا ویژن تھا جس کو ہم نے آگے چل کر لے کے گئے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی کا دور ہے، انفلیشن ہے، اس مہنگائی کے دور میں اور انفلیشن میں جس طرح پچھلے 2 سال میں 3 سال میں پیٹرول کی پرائزز بڑھیں، ڈیزل انٹروڈیوس کے 50 روپے میں جو ہے آپ 30 کلومیٹر اور 35 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، وہ 50 روپے میں جو ہے نہ ہی آپ اگر موٹر بائک میں بھی جائیں گے تو گرمی میں آپ موٹر بائک میں جہاں پولیوشن کو بھی فیس کریں گے، بائک بھی چلائیں گے، دھوپ کو بھی فیس کریں گے، گرمی کو بھی فیس کریں گے، تو 50 روپے میں آپ 35 کلومیٹر نہیں چل سکتے۔ وہاں پہ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے وہ اس 50 روپے میں لوگوں کو وہ 35-40 کلومیٹر کا نہ صرف سفر کروا رہی ہے، لیکن میں جو کہہ رہا تھا جس طرح انفلیشن آئی اور ریٹس آئے ہوئے، تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارے جو بس کے آپریٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم 50 روپے میں کنٹینیو کر سکیں۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سمری بھیجی مجھے کہ سر ہمیں فیئرز بڑھانے پڑیں گے۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے
उस समरी पे सिग्नेचर किए कि जी अब पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे, ज़रा पैसेंजर को चलाना है भी और सर्विस भी चलानी है, और वो मैं कैबिनेट में लेके गया। कैबिनेट में जैसे ही गया तो चीफ मिनिस्टर साहब ही सिटिंग हियर, तो उन्होंने जब वो कैबिनेट का एजेंडा देखा, बोला कि ये क्या है। मैं सर क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं एनआरटीसी, दे आर सेइंग कि 50 रुपये में वी कैन नॉट कंटिन्यू ये बस सर्विस, तो वी हैव टू एनहांस द फेयर प्राइस। तो उन्होंने कहा कि आप फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में भी करेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड पीपल्स पार्टी डेफिनेटली कि दिस इज द विजन कि आप महंगाई में हाउ टू गिव रिलीफ टू द पब्लिक, यही तरीका है लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसी पिछले 1.5 साल में सिंध गवर्नमेंट की मदद से वी हैव कंप्लीटेड द ऑरेंज लाइन बीआरटी विच वाज द 100% प्रोजेक्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और ऑरेंज लाइन बीआरटी चल रही है। इसके साथ रेड लाइन बीआरटी जिसपे बहुत बीच में शोर भी हुआ, डेफिनेटली डिले हुई। डिले की वजह भी ये थी कि 2019 में उसका टेंडर हुआ था, फिर 20 में टेंडर अवार्ड हुआ, और फिर डेफिनेटली फिर जो 20 के बाद जिस तरह प्राइस हाइक हुई तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स के इशू थे और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन के इशू थे। लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट थी, केयरटेकर गवर्नमेंट में काम नहीं हो सका। वो 7-8 महीने जो है वो प्रोजेक्ट स्टॉल रहा। जैसे ही वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, इश्यूज अभी भी मौजूद हैं इन्फ्लेशन के। हमने कहा कुछ भी हो जाए काम शुरू कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां दिन है कि काम रेड लाइन बीआरटी का शुरू हो चुका है। यू कैन गो एंड विटनेस कि ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन, ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप की कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट दोबारा काम शुरू हो गया है। और कुछ भी हो जाए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कि ही इज़ वेरी मच विजिलेंट और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है